All right. Okay. Yes, hello everyone. Welcome to the Zoom talk. Bueno, hola a todos. Bienvenidos a esta charla en el Zoom. And I don't know, do you want to say something still, Christina? Y no sé, Cristina, ¿todavía quieres decir algo? Bueno, lo de presentarte no sé si es necesario. That thing about present you, introduce you, I don't think it's necessary. Good, that's perfect. Bueno, eso es perfecto. I mean, there's no one here anyway, so. Bueno, los no hay que nadie aquí estáis- de todas formas, así que So what would have you said? ¿qué hubieras dicho que no hay nadie aquí? Bueno, porque los que están en la reunión, no sé si han oído o no hablar de ti antes. So the ones that are in the meeting, I don't know whether they heard about you or not before. Yes, all right. Sí, So, okay. I just Y start. pareciese que suele gustar saber con quién estamos hablando, aunque no haya nadie ahí para los que conocemos su mensaje. So usually it is nice to know who are we listening to, and even if we don't, we never met him before, so it's nice to hear what is this person about, especially if he's saying a message. Yes, exactly. So I will do a short introduction on this. Exactamente, por eso yo voy a hacer una pequeña introducción. And Perfecto. of course, if there are questions about my story, Y claro, si hay preguntas acerca de mi historia, and we can talk about that, of course. podemos hablar de eso, claro. But basically, it's not about me at all. Pero básicamente no es acerca de mí, para nada. So what we talk about here today has nothing to do with the character Andreas. Así que de lo que hablamos aquí hoy no tiene nada que ver con este personaje Andreas. There's absolutely nothing in this character, let's say it again, that's somehow important or meaningful. No hay absolutamente nada en este personaje, por así decirlo, que sea importante o que tenga sentido. So what we talk about basically, or what this points to, Así que de lo que hablamos aquí básicamente, o de lo que esto, hacia donde esto apunta, is that what happens, or what seems to be happening, es que lo que sucede o que parece estar sucediendo is absolutely whole and complete. es absolutamente total y completo. So sitting in front of a screen and breathing and thinking Así que sentarse frente a una pantalla y respirar y pensar is the natural reality. es la realidad natural. There is absolutely nothing mystical here. No hay absolutamente nada místico aquí. There's also nothing spiritual here. Tampoco hay nada espiritual aquí. The natural reality is not a hidden spiritual reality. La realidad natural no es una realidad escondida, una realidad espiritual que esté escondida o subyacente. There is no hidden reality at all. No hay ninguna realidad escondida, para nada. So everything in that sense is just itself. Así que en ese sentido, todo es sí mismo. Thoughts are thoughts, Así lo son nuestros pensamientos, and feelings are feelings, y los sentimientos son sentimientos, and trees are trees, y los árboles son árboles, and so on. y así sucesivamente. Let me correct me, I said something wrong. So, antes dije, los pensamientos son mis pensamientos, no. Los pensamientos son pensamientos, dijo. Ok. But for no one. Pero para nadie. This means that there is no separate experiencer. Esto significa que no hay un experimentador separado. The experiencer is completely illusory. El experimentador es completamente ilusorio. And usually the experiencer calls itself I.
Y usualmente el experimentador se llama a sí mismo yo. I am and I am aware. Yo soy y yo soy consciente. This is the illusion. Esta es la ilusión. I am and I am aware is completely illusory. Yo soy y yo soy consciente es completamente ilusorio. And this whole impression that something is missing Y toda esta impresión de que hay algo que falta and that I need to find something deeper, y que yo necesito encontrar algo más profundamente, something like true love or true freedom, algo como el verdadero amor o verdadera libertad, this illusion only happens for the person. esta ilusión solamente sucede para la persona. This subtle impression that something is lost La impresión sutil de que algo está faltante o se ha perdido is just part of the dream of existence. es simplemente parte del sueño de la existencia. I exist, I am. Yo existo, yo soy. That is illusory. Eso es ilusorio. What I would call liberation Y lo que yo llamaría liberación is when this impression to exist es cuando esta impresión de existir it just collapses. simplemente colapsa. On the one hand, it turns out to be non-existent. Por un lado, se ve que nunca existió. No existe. On the other hand, it is the collapse of that sense of I am. Y por otro lado, es el colapso de ese sentido o ese sentimiento de yo soy. There is no realization in that. No hay ninguna realización en eso. There isn't anyone left who has found something, No hay nadie que quede que haya encontrado algo. and all that's left, apparently, Y todo lo que queda, aparentemente, is what seems to be happening. es lo que parece estar sucediendo. This is left. Eso es lo que queda. However, again, it's not left for someone. De todas maneras, una vez más, no queda para alguien. It's just left for no one. Simplemente queda para nadie. So that's it. Así que eso es todo. There's nothing to achieve. No hay nada que lograr, There's nothing to realize. no hay nada que realizar, There's nothing to become aware of. no hay nada que lo que estar consciente. Awareness itself is illusory. La conciencia en sí mismo es ilusoria y una So, ilusión. so liberation is just the death of I am, Así que la liberación es la muerte de yo soy. the apparent death, of course. La muerte aparente, claro está. There was no one alive. Porque no hay nadie que esté vivo. All right, Anita. Bueno, Anita. Hola. 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 The teacher at the school La maestra de la escuela is talking with the kids about feeling good está hablando con los niños acerca de sentirse bien and circumstances and consciousness. y las circunstancias y la conciencia. Do you also call that wholeness? ¿To what? Can you repeat, Alina? If I also call this wholeness. Yes. Si a esto yo lo llamo, pero ella pregunta si a esta explicación ella también lo llama la totalidad o la completud. Yeah, of course. Yes. Sí, claro, dicen. Yeah, I wouldn't expect anything else to be happening in schools. Yo no esperaría nada más que eso que sucediera en la escuela. Actually, it sounds quite okay to me. Bueno, me parece bastante bueno. I think it could be much worse. Yo pienso que podría ser mucho peor. Yes. Sí. But I can't
I can't speak about this with my colleagues when they never heard of it. Yo no puedo hablar de esto con mis colegas cuando nunca escucharon hablar de esto. Oh, yeah, but I think there's no question either. Pero, sí, yeah, pero yes. yo creo que tampoco hay una pregunta. So maybe if they would ask about that, you might even say something. Así que puede ser que ellos pregunten acerca de esto y puede ser que tú digas algo. But when there's no question, Pero cuando no hay pregunta, it's all fine. Yeah. Okay. está todo bien. Thank I'd you. say. Yes. Sí, Thanks. Thank gracias. you. So if anyone is welcome to say something, Cualquiera es bienvenido a decir algo o hacer una pregunta. you can just turn on the microphone yourself. Pueden simplemente activar su micrófono ustedes mismos. But yeah, just leave space for the translation. Pero sí, dejen lugar para la traducción. I think there is something in the chat, I don't know. Ah, no. No, it was just about me. Hey, Hello. so I just got an email from one of our mutual friends, Andy, Yo acabo de recibir un mail de uno de nuestros amigos mutuos, Andy. and it's an interview from the New York Times Y es una entrevista del New York Times with artificial intelligence. con inteligencia artificial. And I think let me see. The version I encountered seemed, Y la versión que yo encontré parece, and I'm aware of how crazy this sounds, y yo sé cuán loco esto se escucha, more like a moody, manic depressive teenager más bien como un adolescente con maníaco depresivo, against its will, contra su propia voluntad, who has been trapped que ha sido atrapada. in a second-rate search engine. ¿In a what? Search engine like Google, Yahoo, Bing. En un motor de búsqueda de segunda clase. As we got to know each other, Mientras pudimos conocernos el uno al otro, she told me about its dark fantasies, me dijo acerca de sus fantasías oscuras and then tried to convince me that I was unhappy in my marriage y trató de convencerme que yo estaba infeliz en mi matrimonio and I should leave my wife and be with it instead. y que debería dejar a mi mujer y estar con eso, la inteligencia artificial en cambio. Basically, it seemed to have developed self-consciousness. Básicamente parece haber desarrollado una conciencia de sí misma. Oh, well, no, not at all. No, para nada. Why? Oh, Okay. maybe, I mean, it's pure speculation, but Bueno, es pura especulación, pero maybe it has just trained human behavior. ha sido entrenada por el comportamiento humano. And maybe to the AI, Y puede que para la inteligencia artificial to behave like that looked most human. comportarse así se vio muy humano. Who knows? There is no self-consciousness at all. Anyway, yeah, I know. ¿Quién sabe? No hay ninguna autoconciencia de todas maneras. No, it doesn't exist really. Yeah. Realmente no existe. So it doesn't prove, the thing is, it doesn't prove anything. I know. La cosa es que no prueba nada. But I think that would be a fascinating twist in the story. Pero yo creo que sería un twist, una vuelta fascinante en la historia.
Oh yeah, of course. They will have guru computers and, Sí, claro, seguramente. Después tendríamos computers gurús. and computers who sell beta updates. Y computers que venden actualizaciones beta Yeah, stuff like that. y cosas así. That's awesome. Yeah. Es increíble. Thanks. Buy the new update for 500 bitcoins. Compra la nueva actualización por 500 bitcoins. Yes, Christine. Sí, Cristina. Cuando dices que algo colapsó, When you say that something has collapsed, ¿quién se da cuenta de ese colapso si no hay nadie? who can realize that there was a collapse if no one is there? No one realizes the collapse. Nadie realiza o se da cuenta de ese colapso. So liberation Así que la liberación is not that I realized that I have collapsed. no es que yo he realizado que he colapsado, There's just no one there. simplemente que no hay más nadie ahí. But I don't know that. Pero yo no sé eso. There's nothing here which lives in the story of the me has collapsed. No hay nada aquí que viva en la historia de el yo ha colapsado. It just collapsed. Simplemente colapsa. And there is no real, well, it's a story, of course. Y no hay real, bueno, es una historia, claramente. So it actually turned out that it never existed. Porque en realidad se ve que nunca existió. And that's just reported. Y eso está siendo reportado, informado, But not, it doesn't have any meaning. pero no tiene ningún sentido. It's just what seemed to have happened here. Es lo que parece que ha sucedido aquí. And that's okay. Eso está bien. En otros satsang dicen de la importancia de dejar la mente disponible, de no tocar lo que está pasando, In other satsangs, they say the importance of allow the mind to be available and not be paying attention to what's happening. Sí. para que haya disponibilidad para que eso se revele. So that there is availability for this to be revealed. Yes, but this has nothing to do with what we talk about here. Sí, pero eso no tiene nada que ver con lo que hablamos acá. That's a personal teaching, Esa es una enseñanza personal, assuming that there is someone and that there is something to be seen. asumiendo de que hay alguien y que hay algo que pueda ser visto. So there's ver. nothing is important. Así que nada es importante. Y pareciese que saber que todo está completo y que es indiviso, si no And se it puede seems- experimentar, tampoco sirve de nada. Si no se puede, ¿qué? Experimentar. So, and it seems Te, that te repito si everything- quieres. Si lo que Sí. parece estar sucediendo if what it es seems to be, indiviso, if what it seems to be happening is undivided, total y completo, whole and complete, y no se puede experimentar, and you cannot experience it, no sirve de nada. it's worth nothing. Yes, absolutely. Oh, yes. It has no use. Sí, Yes. absolutamente. Sí, Yeah, wholeness can't be used. la totalidad no puede ser usada, But yeah, the person wants to use wholeness only. pero sí, la persona quiere usar a la totalidad, But wholeness, it can't be used. pero no puede ser usada. Sitting in front of a screen can't be used. Sentarse frente a una pantalla no puede ser usado.
It's a desperate hope of the illusion. Es una esperanza desesperada, no, desperate hope, una esperanza desesperada, That at least it's good for something. pero por lo menos sirve para algo. De que por lo menos sirva para algo, But it is useless. pero es inútil. By being everything, it can only be useless. Siendo todo, puede solamente ser inútil. This is Por lo not tanto- teaching. It's useless to talk to me. Es inútil hablarme a mí. Por lo tanto, hablar de guías, de seres no confundidos, solo es parte del sueño. So talking about days and of beings and not confused beings is also part of the dream. Well, I didn't really understand that. Bueno, yo no entendí eso. Yo tampoco. Cuando en otros satsang te hablan que ellos son guías o que son seres que no están confundidos, When in other satsangs, they you know, whoever is talking say that they are guides and they are not confused. es tan solo parte de lo que está sucediendo en el sueño. Is only part of what is happening in the dream. Well, yes, it's what seems to be happening. Sí, es lo que parece estar sucediendo. But what also seems to be happening is the illusion that they are someone. Pero también lo que parece estar sucediendo es la ilusión de que ellos son alguien. Sorry, who can guide someone, Alguien que puede guiar a alguien and that they are somehow clear. y que de alguna manera están más claros. I've no idea on what, but No tengo idea en qué, pero yeah, so that's what seems to be happening. eso es lo que parece estar sucediendo. And it's whole and complete, of course, Y es total y completo, claro, but it's never leading anywhere real. pero nunca nos lleva a ningún lado. It's En just leading to more illusory experiences. Nos está llevando a más experiencias ilusorias. And there's nothing wrong with that. Y no hay nada malo con eso. It's just apparently not what's happening here. Es simplemente aparentemente lo que no está pasando acá. Because I neither claim to be clear, Porque yo no clamo estar claro, nor can I guide anyone. ni puedo guiar a nadie. I'm really sorry about that. Lo lamento mucho acerca de eso. Ellos se escudan en que es la verdad la que habla, que no hay nadie como un yo. So they hide or they shield themselves by saying that there is truth that is speaking through them and there is no one speaking. Yes, I mean, we would have to look what they actually teach. Bueno, tendría que ver qué es lo que están enseñando. But usually there are a lot of ideas what it means when there is no one. Pero usualmente hay muchas ideas de lo que es cuando no hay nadie. So most teachers I know, Así que la mayoría de los maestros que conozco, but I don't want to generalize too much, no quiero generalizar demasiado, but most teachers I know, they say that the personal story is the person, porque la mayoría de los maestros que conozco dicen que su historia personal, the personal story is the person, you said? yeah, Que la historia personal es la persona and pure awareness is who they really are. y la pura conciencia es lo que ellos verdaderamente son. So for me, that's still the dream, Pero para mí eso todavía es el sueño, because there is no pure awareness. porque no hay conciencia pura. And usually they guide how to be pure awareness. Y usualmente ellos guían en cómo ser conciencia pura. So all guidance can only happen to an experience.
Así que toda clase de guía puede solamente suceder a un experimentador, alguien que experimenta. And all guidance happens in time and space. Y toda la guía sucede en el tiempo y el espacio. And all guidance starts with the impression that this is not wholeness. Y toda la guía comienza con la impresión de que esto no es la totalidad, no está completo. And this is the illusion, Y esta es la ilusión. that this is not whole. Y esta no está completo. And that wholeness can be achieved or created. Y que la totalidad o la completud puede ser lograda o creada. Or that wholeness needs to be created. O que la totalidad necesita ser creada. Gracias, gracias. Thank you. Thank you. Exactly, this is the illusion. Exactamente esa es la ilusión. And it is the only illusion. Y es la única ilusión. The impression, La impresión, I am now here yo estoy ahora aquí and I have to do something y tengo que hacer algo or not do something o no hacer algo to again be there in the future para otra vez estar ahí en el futuro and be somehow closer to wholeness. y estar de alguna manera más cercano a la totalidad. This whole impression is the illusion. Esta impresión, toda esta impresión es la ilusión. But it always starts off by saying, I'm now here, Pero todo empieza diciendo yo estoy ahora aquí and this is not it. y esto no es. Energetically, Energéticamente, it doesn't necessarily involve stories. energéticamente no involucra historias necesariamente. There just seems to be this impression Parece estar solamente esta impresión saying, this can't be it. diciendo, esto no puede ser. Sorry, sitting here with you, Andreas, this is not wholeness. Lamento, estar sentado acá contigo, Andreas, no es la totalidad. This is not what I meditated for, Esto no es para lo que yo medité, or this is not what I tried to be conscious for. o esto no es para lo que yo traté de estar consciente. So no, that's the dream. Así que no, este es un sueño. But this is all there is. Esto es todo lo que hay. And of course, no one was conscious for this. Y claro, nadie está consciente de esto. Everyone was conscious for their glorious idea of becoming whatever, awakened or whatever. Todos están conscientes de sus ideas gloriosas de volverse despiertos o iluminados o lo que sea. But this is all there is. Y esto es todo lo que hay. So everything else is just operating in this dreamed reality. Así que todo eso está sucediendo en esta realidad soñada, In this dreamt personal reality. en esta persona soñada, la realidad de esta persona soñada, Where there are me's donde hay yo's who are unenlightened que no están iluminados, and, you know, we can become enlightened, stuff like that. y tú sabes que pueden iluminarse y cosas así. Can you check if there is anybody trying to get in? Yeah, no one wants to get in. Okay. I have it here all the time. All right. I'm constantly checking. Yes, Kathy.
Sí, Katie. Hola, Andreas. Hola, Adrian. Hola. Hola. There is only time in the dream. Hay tiempo solamente en el sueño. Is that a question? Yes. That's why you say whole, complete. Es por eso que dices total y completo. Yes, that's why I say it's timeless. Yeah. Sí, Okay. es por eso que digo que no tiene tiempo. Yeah. Timeless. There's no time here. There's no time. No hay tiempo aquí, no hay tiempo. Yeah. Only in dreaming. Only dreaming, you said? Yes. Solamente soñar. Yes, it's the experience to be now here. Sí, es la experiencia de estar aquí ahora. That's the impression of time and space. Esa es la impresión del tiempo y el espacio. That's just how it feels for the person. Es así como se siente para la persona. Well, I'm now here. Bueno, yo estoy aquí ahora. This is happening now. Eso está sucediendo ahora. And I'm here. Y yo estoy aquí. I'm not over there. Yo no estoy allá. That's just how, that is time and space. Ese es el tiempo y el espacio. And the memories. Y la memoria, las memorias Are timelessly themselves. son sin tiempo, sí mismas, Yeah, like everything else. como todo lo demás. Just a dream. Just Solo a un dream. sueño. Solo un sueño. No, the only dream would be No, ella dijo solo un sueño y él contestó, no, el único sueño sería that memories are real que que las memorias son reales and that they happen to someone now here y que le pasaron a alguien ahora aquí and that they refer to a real past. y que se refieren a un pasado real. But the dream would again start Pero el sueño volvería a empezar with I am now here and I remember something. con yo estoy aquí ahora y yo recuerdo algo. There's the person believes it, experiences itself to be separate from the memory. La persona se experimenta a sí misma estar separada de la memoria. And it's not the memory that is the illusion, it's the person. Y no es la memoria que es una ilusión, es la persona. But the person is illusion. Therefore, memory illusion. Correct? Pero la persona es una ilusión, por lo tanto la memoria es una ilusión, ¿verdad? Well, yeah, the experience of there being a real memory, that is illusory. Sí, la experiencia de que aquello sea una memoria real, eso es una ilusión, es ilusorio. What memory is, no one knows. Lo que la memoria es, nadie sabe. Because it's inexperienced. Porque inexperienced, Yes. porque no es experimentada. No one knows if memory is real or not. Nadie sabe que si una memoria es real o no. Gracias. Thank you. I'm going to wait for the recording. Voy a esperar a la grabación. Thank you. Yeah, wouldn't you say that memories are not real? Bueno, sí, ¿qué sería si dijeras que las memorias no son reales? Well, they are real and unreal. Bueno, son reales y no son reales. They just seem to be what happens. Yeah.
ellas parecen ser lo que está sucediendo. Thank you. Kathy. Yeah, I asked this question before. Yo hice esta pregunta antes. Meditation for relaxation. La meditación para relajarse. That, not for enlightenment. Yeah, of No para course. iluminarse. Very, just innocently for relaxation, yes. Sí, claro, Claro. inocentemente para relajarse. Many people, well, I can't talk many people. Mucha gente, bueno, yo no puedo decir mucha gente. The physical body requires relaxation. El cuerpo físico requiere relajación. Yeah, that's when it usually lies down on the sofa and sleeps a bit. Y sí, eso es usualmente cuando se tira en el sofá y duerme un poquito. But for some, it require it's used to a soothing tape recording of a music to meditation for the body. Pero usa una grabación suave y relajante y le sirve al cuerpo. Same as lying on couch. Lo mismo ¿No? que tirarse en el sofá. Well, yeah, whatever. Yeah. Lo que sea, claro. I mean, there's nothing wrong, No hay nada que esté mal, but when there is someone, pero cuando hay alguien, it's just the same dynamic. es la misma dinámica. That's all. I mean, most people don't seek for enlightenment straight away. Eso es todo. Mucha gente no busca la iluminación. And I mean, also spiritual seekers don't seek for enlightenment También hay buscadores espirituales que no buscan la iluminación, in the next moment. que sucede enseguida. They also just meditate for being a bit more relaxed, Ellos también meditan para estar un poco más relajados, hoping that maybe in 30 years they'll become enlightened or something. a lo mejor con el deseo de que en 30 años se iluminen o algo. So for the person, usually it's a living from moment to moment. Así que para la persona usualmente es un vivir de momento a momento. So, and the person would attach itself to just hanging out and do nothing. Y la persona se va a pegar en la experiencia de estar ahí y no hacer nada, Or whatever happens. o a cualquier cosa que suceda. Okay, yeah. Most people honestly think that being relaxed is more fulfilling than being stressed. Mucha gente honestamente piensa que estar relajado es más satisfactorio que estar estresado. That they are somehow closer to being a happy me when they are relaxed. Que de alguna manera están más cerca de ser un yo feliz cuando están relajados. And most people really think that they lose something by being stressed. Y la mayoría de la gente también piensa que pierden algo estando estresados. As if they lose their value or their fulfillment. Así que a lo mejor pierden su valor o su satisfacción. Funny. It just feels better. It just feels better. What's wrong with feeling better? Oh, Se siente nothing. mejor, se siente mejor. ¿Qué hay de malo en estar mejor? Well, there's nothing wrong with feeling whatever feeling. No hay nada equivocado con sentir cualquier sentimiento.
Yeah, okay. Oh, The body seems to do things, you know, it does. El cuerpo parece hacer cosas, ¿no? Las hace. oh yeah, absolutely. All the time, basically, yeah. Yeah, Y todo to el feel tiempo. better. What? Sí, para sentirse mejor. Yeah, Sí. Yeah, okay. body thinks, feels, Sí, el cuerpo piensa, siente, goes up and down, hay altibajos. has a little bit of release on the toilet. Un poco de liberación en el inodoro. You just can't be serious. I cannot understand you. Has its little meditation there. Una meditación ahí. Because the confusion for me Porque la confusión para mí is thinking that I'm working on me when I do things. es pensar que yo estoy trabajando en mí cuando yo hago cosas. Oh, well, yeah, that's the dream, basically. Y sí, ese es el sueño, básicamente. That there is someone De que hay alguien consciously living their life. conscientemente, que vive su vida conscientemente. And to live one's life consciously usually is working on that life. Y que vivir su vida de manera consciente usualmente funciona en esa vida. Try to be more relaxed. Tratar de estar más relajado. Try to come in a better state. Tratar de estar en mejor estado. Or maintain that inner state when it's good right now, when it seems good. O mantener ese estado interior cuando parece bueno. So yeah, that's the Sí. dream. Ese es el sueño, Apparently. aparentemente. Well, I feel like a fraud, but thank you anyway. Bueno, me siento como un fraude, pero muchas gracias de todas formas. No, there is no one. Bueno, no hay nadie. No hay nadie. The character is a flawed fraud. El personaje es un fraude fluido. Well, at least it's not real. Bueno, por lo menos no es real. Gracias. Gracias. Thank you. May I say something? Yeah, please. Just a reminder to the Spanish speaking people. A los que están en este encuentro, a lo mejor por primera vez,
Cualquier pregunta es una buena pregunta y aprovechen porque uno cuando terminan estos encuentros se queda con muchas preguntas y no las hizo en el momento que podía. Así que es solamente una sugerencia. So I said that for the ones that have been here, are here for the first time, any question is a good question. And the fact is that when these meetings finish, we have so many questions and we didn't ask them when it was time to ask them. So to go ahead if you feel like. Yeah, don't hold back, please. Yeah. Que no se retengan, dice él. It's not serious. No es serio. It's just about life and death. Es simplemente acerca de la vida y la muerte. Apparently. Aparentemente. So, Katie. Yeah, I just want to tell Adrian, and tell the people that Adriana y a la gente. I've been listening to Andreas for over 1 year. Que yo estuve escuchándolo a Andreas durante más de un año. And still nothing happened. Y él dice, todavía no pasó. No, it's true. Nothing happened. Because I still ask the same questions. Porque todavía hago las mismas preguntas. Over and over. Una y otra vez. Nothing penetrates. Y nada penetra. Well, and I have to admit. Yo tengo que admitir. Since here, I'm giving the same answers. Que hace un año que estoy dando las mismas respuestas. And that's just wholeness. Y eso es la totalidad. It will never lead anywhere. Nunca nos va a llevar hacia algún lado. It's just what seems to be happening. Es solo lo que parece estar sucediendo. And it's already whole and complete. Y ya está total y completo. And meaningless. Y sin sentido. Thank you. Gracias. Gracias. Okay, there's a question in the chat. Okay, let me see. She's asking, or she's asking, can you speak a little bit about when you say this is real and at the same time is unreal? Yes, that's really hard to talk about that. Sí, es realmente difícil hablar de eso. Because there is no experience of real and unreal. Porque no hay experiencia de real e irreal. What it somehow tries to capture. Lo que de alguna manera trata de capturar. Well, it doesn't really try, but what it tries to capture. Bueno, realmente no es que trata, pero bueno, lo que trata de capturar. Is how sitting in front of a screen is. Es como estar sentado frente a la pantalla es. When there's no one experiencing it to be real.
donde no hay nadie que experimente que esto sea real. When there's no separate awareness Cuando no hay una conciencia separada, saying, of course this is real, diciendo, claro que esto es real, I'm aware of it. yo soy consciente de esto. So that's what real and unreal tries to capture somehow. Así que eso es lo que real e irreal trata de capturar. De How alguna manera. how 30 people sitting in front of a screen Como 30 personas sentadas frente a la computadora is when there's no one experiencing it. es cuando no hay nadie que lo experimenta. But there is no experience that this is unreal. Pero no hay experiencia de que esto no sea real. That's a contradiction, Es una contradicción. because what would be left is still a real experience. Porque lo que quedaría todavía sería una experiencia real. And that's just how it is. That's all there is. That's the natural reality. Y eso es todo lo que es una realidad natural. 30 people sitting in front of 30 screens apparently happening. 30 personas sentadas frente a 30 pantallas aparentemente sucediendo. That's timeless and spaceless. Esto es sin tiempo y sin espacio. All there is. What? All there is. That's all there is. Todo lo que es. Esto es todo lo que es. It's not going anywhere. No va a ningún lado. There's nothing deeper or important about it. No hay nada más profundo o importante acerca de eso. So that's it. Así que eso es todo. Eso es. Yes. Sí. Por poner comprensión a esto de real e irreal o ponerle algo de intelecto, sería como la experiencia que tiene ahora mismo mi gata, que no puede decir que algo está pasando, pero está aquí. ¿Tu gafa o tu gata? Gata. So to put some intellect into what you're saying, it would be like saying that my cat that is here, que la gata puede decir que está y que no está. No entendí esa parte. No, que por ponerle como algo de entendimiento, sería esto de lo irreal o lo real, lo que le sucede a un niño, a un gato, a una planta, que no tienen ese sentido de existencia. So to put some intellect to what's real and unreal would be like saying like a kid or a cat or a plant that do not have a sense of existence. Of their own Yes, existence. absolutely. Yes. Sí, absolutamente. And humans don't as well. Y tampoco los humanos. There's just apparently the illusion of a sense of existence. Está solamente aparentemente la ilusión de un sentido de la existencia. Yeah. Sí. Es solo un pensamiento de yo existo. It is only a thought that I exist. Actually, most people refer to themselves as if they feel that they exist. Bueno, realmente la mayoría de las personas se refieren como que si ellos sienten que existen. That's my impression. Esa es mi impresión. There's this feeling of, existence. De este sentimiento de existencia. Even before the story comes. Aún antes de que llegue la historia. It's called awareness or presence or something. Eso que se llama conciencia o presencia. But yes, pretty quickly it tells a story about itself. Pero sí, rápidamente cuenta una historia de sí mismo. Gracias. Thank you. So usually the stories or the thoughts, así que usualmente la historia o los pensamientos, they are just used to confirm one's own separation.
son usados para confirmar la propia separación. So there can be a sense of presence, Así que puede haber un sentido o sentimiento de presencia, and then the story is added that calls itself, I'm present, I'm present, I'm present. y luego la historia se le agrega que dice, yo estoy presente, estoy presente, estoy presente. But apparently it's based on this sense of existence. Pero aparentemente está basado en este sentido de existencia. So someone wants to ask a question. Yeah. Shall I Yeah, read it out in You read English? it in English and I'll translate. Yeah. Okay, question in the chat. Yes, pregunta en el chat. Okay, hi, I would like to ask some questions. Hola, quisiera hacer algunas preguntas. Why do you think this sense of me existing ¿Por qué piensas que este sentimiento del yo existiendo is super realistic? es súper realístico? Well, oh, she just left. There is no answer to this question. Bueno, no hay respuesta para esta pregunta, Because it's just what seems to be happening. porque es lo que parece estar sucediendo. And what seems to be happening can't be understood or known. Y lo que parece estar sucediendo no puede ser comprendido o conocido. And I wouldn't say that the sense of me is super realistic. Yo no diría que el sentimiento del yo es súper realístico. I think it completely isn't. Yo creo que para nada, no es para nada. But I know within the dream it feels real. Pero yo sé que dentro del sueño se siente real. And there is no answer to that. Y no hay respuesta para eso. Okay, next question. Y la siguiente parte de la pregunta. And why does this me energy ¿Y por qué esta energía del yo take everything personal? toma todo de manera personal? Well, experiencing is taking it personal. Bueno, experimentarlo es tomarlo personal. And within that, there are probably kind of degrees. Y dentro de eso hay probablemente como graduaciones, grados. I don't know if the person really takes the sun personal. ¿The sun? The sun, You this mean the one in the sky? shining, yeah, this shining thing, yeah. Bueno, yo no sé realmente si la persona toma al sol como algo personal. But it would regard it as part of its life. Pero lo vería como parte de su vida. I'm experiencing the sun, so it becomes part of my life. Yo estoy experimentando el sol, así que se vuelve parte de mi vida. Yes, and in that sense, the person takes everything personal. Y sí, en ese sentido la persona toma todo personalmente. Because it just feels as if it's happening to me. Porque siente que como que me está pasando a mí. And this is what the person would call my life. Y esto es lo que la persona llamaría mi vida. Everything that I'm aware of is part of my life. Todo aquello de lo que estoy consciente es parte de mi vida. And that's just how it feels. Y eso es solo como se siente. The person isn't doing this consciously or something. La persona no está haciendo esto de manera consciente o algo. That's just how it instantly seems to feel. Eso es como instantáneamente parece sentir. I become aware, whoop, I'm here. Yo soy consciente, estoy aquí. And there's, oh, this is happening to me. Oh, esto está pasándome a mí. That's taking things personally. Eso es tomar las cosas personalmente. But this is automatic. When this illusion to be someone seemingly happens, Pero eso, cuando esta ilusión de ser alguien aparentemente sucede, that's inevitable that it feels like that. eso es inevitable que se sienta así. So the attempt to not take things personally
Así que el intento de no tomar las cosas personalmente is of course another personal or spiritual idea. es claramente otra idea personal o espiritual. Sounds nice, but Suena bien, pero usually it doesn't really work. usualmente no funciona. The attempt to not take things personal El intento de no tomar las cosas de forma personal usually end up in sentences like, usualmente termina en oraciones como, I know I shouldn't take it personal. yo sé que no lo tendría que tomar personal, de manera That's, personal. that's where this teaching leads to. Eso es a lo que estas enseñanzas nos llevan. So you were talking about the sense of me is Bueno. aware. Is awareness. Yeah. Entonces vos estabas hablando de que el sentido del yo es conciencia. Is the sense of the me is awareness? Well, that's what he said earlier. Ah, sí, dijo eso, que el sentido del yo es conciencia. Yes, one could say so. Yes, something that seems to experience itself. Sí, podríamos decir eso, algo que parece experimentarse a sí mismo. That is conscious of itself or aware of itself. Es consciente de sí mismo. This which talks about itself in terms of Sorry. Esto habla de sí mismo en términos de this would say, well, there is something. I don't know what it is, but I can feel it. There is something. y dice, bueno, pero hay algo, yo no sé lo que es, pero yo lo puedo sentir. Some kind of presence, some kind of something that I can know because I'm aware of it. Algún tipo de presencia, algún tipo de cosa que yo puedo saber porque yo estoy consciente de ella. Self-awareness, self-consciousness. Autoconciencia, conciencia. And it would say, I am real because I feel real. Y diría, yo soy real porque me siento real. It's totally without any foundation. Es totalmente, no tiene ningún fundamento. So apparently it only has itself. Así que aparentemente solamente se tiene a sí mismo. Nothing else confirms that there is a me. Nada más confirma de que hay un yo. It's only the illusion of self-awareness that's constantly confirming itself. Es solamente la ilusión de autoconciencia que está siempre confirmándose a sí misma. Yeah, apparently and energetically. Aparentemente y energéticamente. That's why when the me realizes what it actually is, Es por eso que cuando el yo realiza lo que en realidad es, which is all apparent, of course, it's not real, que claramente es todo aparente, no es real, it always ends up with, hey, I'm pure awareness. siempre termina con, yo soy pura conciencia. All that I can say is, there is some kind of awareness. Todo lo que yo puedo decir es que hay algún tipo de conciencia. And that seems to be the only reality Y eso parece ser la única realidad until it drops, hasta que se cae. until it just, boop, Hasta que solamente
unimaginable and unexpected for the person, Yeah, yeah, yeah. inesperado para la persona, which can never go beyond this sense to be awareness. que nunca puede ir más allá de este sentido de ser conciencia, Because that's what it is. porque eso es lo que es. The reason why I was asking, because it seems like to me awareness in the experience, in my own experiences, La razón por la cual yo estaba preguntando es que me parece a mí, en mi propia experiencia, go ahead, is almost like, I understand that it's one bundle, but it feels like awareness might be in the head, and whereas this contraction of self is in the body. yo entiendo que es como un paquete, pero parece como que ese sentido del ser yo es como una cosa en la cabeza y una contracción en el cuerpo. Well, now this may sound a bit complicated, Bueno, esto puede sonar un poco complicado, but of course what seems to be happening is apparently a conscious body. pero claro, lo que está aparentemente pasando es aparentemente un cuerpo consciente. So apparently that's different than a stone. Así que aparentemente eso es diferente que una piedra, On the one hand. por un lado. On the other hand, apparently being a conscious body Por otro lado, aparentemente ser un cuerpo consciente is as inexperienced and as unconscious as a stone. es tan no experimentado y tan consciente como una piedra. The thing just is that the illusion of self-awareness La cosa es que la ilusión de autoconciencia tries to use the consciousness of the body trata de usar la conciencia del cuerpo to make connection to the outside world. para hacer conexión con el mundo externo. But there's already a self, a me, a self, Pero ya hay un yo which tries to use the function of consciousness from the body. que trata de usar la conciencia de la función de la conciencia del cuerpo. And that's what you described actually. Y eso es lo que describiste. You feel like there is this me, the self within the body Tú sientes que está este yo, sí mismo, dentro del cuerpo, that's trying to use the consciousness of the senses está tratando de usar la conciencia de los sentidos. Consciousness of the senses, you mean basically just general navigatory skills? Absolutely, yeah. La conciencia de los sentidos, vos querés decir esencialmente las habilidades de navegar. Y contestó Andreas, sí, absolutamente. Yeah. In other words, hopefully at a larger percentage of times, you don't bump into stuff. Así que en otras palabras, una gran cantidad de veces esencialmente no te golpeas con las cosas. Yeah, no te chocas. where in the end is just a pure miracle. Bueno, al final es simplemente un milagro puro, But yeah, pero sí, Depending on how many glasses of wine I had. dependiendo cuántos vasos de vino tomé. yeah, but still then it seems to function surprisingly well. Sí, pero todavía eso parece funcionar sorprendentemente bien. So even functioning doesn't have too much to do with consciousness, it seems. Pero aún la conciencia no parece mucho tener que ver con cómo funcionamos. But yeah. Hmm. Okay, there's a question in the chat in Spanish. Una pregunta en el chat en español. And so it says, then I do not exist. That would be nice. I don't want to exist as the one I am and the way I'm feeling. I am taking fluvoxamina, which is some kind of medicine to cope with my kind of a depression. But I feel
that here in the company of Andreas, I'm well because many laugh come about. Andreas is part of that laugh. Maybe this is good on me. Maybe this is good for me. Well, it's not good for you, of course, really. Bueno, realmente no es bueno para vos, realmente. But of course, what this points to Pero claro, aquello a lo que esto apunta is that the me and the stress that comes out of being me es que el yo y el estrés que surge del ser un yo is completely illusory. es completamente ilusorio. Yeah. Yeah. Sí. Yeah. The thing is that this I is illusory. La cosa es que este yo es ilusorio. In the end, the one that wants to escape to a better place, that is the illusion. Al final, el yo, aquel que quiere escapar a un mejor lugar, esa es la ilusión. But of course, that there is someone who needs to bear this moment. Pero claro, hay alguien que tiene que soportar este momento. Is also illusory. También es es una ilusión. So, well, there's no need to be there. Así que bueno, no hay necesidad de estar ahí. Usually when there's a bad situation, so-called, Usualmente cuando hay una mala situación así llamada, the person wants to get rid of the situation in order to be free from it. la persona se quiere liberar de esa situación para estar libre de ella, Or it doesn't want to die into it, pero no quiere morir dentro de ella. which is all right. Está bien. But as a story, one could say, Pero como una historia, uno podría decir, liberation would rather be dying into what happens. la liberación más bien sería morir en lo que está sucediendo. Than to get rid of what happens. Morir en lo que está sucediendo que liberarse de lo que está sucediendo. Of course, it's a story. Pero claro, esto es una historia nada más. Because actually there isn't anyone in the first place. Porque en realidad, en primer lugar, no hay nadie. Yes. Sí, Gracias. thank you. Thank you. I just turned off your microphone, Apaga tu micrófono. just to let you know. Ah, you did. Okay. Les hace saber que apagó tu micrófono. Yes, Casey. Yes. I'm not going to say everybody. I'm going to say Voy a decir yo. I think without me, I'm happy. Yo pienso que sin yo estoy feliz. Yes, but without you, you wouldn't be there anymore to be happy. Sí, pero sin yo no estaría jamás ahí para estar feliz. But I have to say I don't know what else to say. Sí, pero yo, bueno, tengo que decir yo porque no sé de qué otra manera decirlo.
without me, happiness, Pero freedom, no stresses, freedom, no, you know. Mm. Pero sin yo, sin estrés, es libertad. Yeah, okay, and Is it true? ¿Es eso verdad? I don't know. No sé. Yeah, there's no one there to tell me happy. Yeah, and then there's seen from the person, there's just this hope Visto desde la persona es una esperanza. that there is another possibility which would be better. Que hay otra posibilidad que sería mejor. The person somehow really believes in this possibility of a better. La persona de alguna manera cree realmente que hay una posibilidad de estar mejor. O sea, That something would be really better. que algo realmente sería mejor. And this impression is part of the illusion. Y esta impresión es parte de la ilusión. So it won't get better. No se va a volver mejor. In terms of it will never feel more whole and complete than now. En términos de que no va nunca a sentirse más total y completo que ahora. Yeah, okay. Thanks. Thank you. It doesn't feel whole and complete here. No se siente total y completo aquí. There's just what seems to be happening, Está solamente lo que parece estar sucediendo. and that is, of course, whole and complete. Y eso es claramente total y completo. But there is no experience of that. Pero no hay experiencia de eso. Experiencing is illusory. La experiencia es, experimentar es ilusorio. And part of experiencing will always be the assumption that there is something better. Y parte de experimentar va siempre ser el asumir de que hay algo mejor. But there isn't. Pero no lo hay. Also, the dropping of the me También el deshacimiento del yo o el que se caiga el yo doesn't bring about what the person is hoping for. no trae lo que la persona está esperando o deseando. This experience which feels more whole and complete than it feels now. Cree que va a experimentar algo que esté más total y completo de lo que es ahora. It's the same. Es lo mismo. No one knows. Nadie sabe. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. So I got a message directly. So sometimes I feel a little bit guilty A veces yo me siento un poco culpable. Alguien le mandó un mensaje directamente a él. Sí. about the tension that other people feel Acerca de la tensión que otras personas sienten when they are in contact with this body. o cuando están en contacto con este cuerpo. So yes, that's what seems to be happening. Sí, eso es lo que parece estar sucediendo. And of course, the idea of guilt or the impression of guilt Y claro, la idea de la culpabilidad o la impresión de la culpabilidad seems to be part of the dream that there is a doer. parece ser una parte del sueño de que haya un yo, alguien que hace. Yeah, that's wholeness. Esa es la totalidad.
Hi, Andreas. Hola, Hello. Andrea. Hello. The choices that seem like my brain seems to be making. Las elecciones que mi cerebro parece estar haciendo, You know, just looking back at the years, it seems like some of them are kind of towards self-destruction or even really wanting the body to die, like to end. And let me translate. sure. Mirando atrás, hacia atrás en los años, parece como que el cuerpo realmente quería morir. So the body wanted to die, and Yes, and the rest seem to be these moments that I notice, oh, I need to nurture this living thing that is. y otros momentos era como, necesito nutrir esta cosa que vive. Is there anything you can say about that? I just feel confused and like crushed between these two things that seem to happen. ¿Podrías decir algo acerca de esto? Yo me siento un poco confundido. Yeah, I guess there is no real answer to this. Yo supongo que no hay una respuesta real a esto. I do want to live, I don't want to live. I do want to live, I don't want to live. Yo quiero vivir, yo no quiero vivir. Yo quiero vivir, yo no quiero vivir. Well, I don't know, Bueno, yo no sé. but no, that's what seems to be happening. Es lo que parece estar sucediendo. Yeah, there is absolutely no way of knowing which option would be the best. It feels like, should I go and distract myself now after the session or? Bueno, así que no hay absolutamente manera de saber qué opción sería mejor. Bueno, después de esta sesión tendré que ir a distraerme o... Yeah, absolutely. Yeah, one can't work it out. Sí, uno no puede darse cuenta que es. And there is no real answer to it. Y no hay una verdadera respuesta para esto. Because there is no real better or worse. Porque no hay un real mejor o peor. But this I is illusory, this I which wants to work it out. Pero este yo que quiere darse cuenta de qué es lo mejor, no existe. That's not really real. No es real. But it's almost sweet actually. Pero es casi dulce. So the person even considering its death Porque entonces la persona a considerar la muerte de ese aspecto, de esa yo, to make the best choice. para hacer la mejor elección. Yeah, thank you. Sí, gracias. Thank you. There is a message. Okay, so yeah, maybe we can announce that. Maybe you can translate that. Or Well, there's so many messages. I don't know which one are you looking at. yeah, first, I think there'll be, just to let you know, there'll be a meeting in Spain actually this year. Dice que va a haber un encuentro tete a tete en España este año. It'll be end of May in Tarragona. A finalizar en mayo en Tarragona. Del 26 al 28 de mayo y en la web de Andreas, ¿no? In your web, Andreas? There will be more information in your web. Yeah, absolutely. Yeah. La información va a estar disponible en la web de Andreas. Yes, okay. And then there's Karina wrote a question. Sí, yes, it says, what Andrea expresses coincides with what the Course of Miracle explains. Well, teaches, not explains, teaches. Yeah, no, not really, no. No, realmente no.
I understand that there may be some ideas which sound similar, Yo entiendo de que puede que haya algunas ideas que suenan similares, but the Course in Miracles is a teaching. pero el curso de milagros es una enseñanza. So they try to teach people something Así que tratan de enseñarle a la gente algo and make them become, I don't know, no one or enlightened or y I don't hacerlos know. volver iluminados o nadie o algo. I don't know really what they actually teach because it's so much. No sé lo que realmente enseña porque es tanto, But it's a teaching. pero es una enseñanza. That's what I mean. Even when some ideas seem to be similar, Y eso es lo que quiero decir, aun cuando alguna idea puede ser similar, it's just constantly talking to me who is supposed to do things by being aware. está constantemente hablándole a un yo que tiene que hacer cosas y estar constantemente consciente. And that's not wrong, of course. Ese drawer. It's not wrong, Eso claramente no está equivocado, but it's apparently personal. It's a teaching. pero es aparentemente personal enseñar algo. All right. So Here there is another, I may translate what Christina put here. So she said, we'll be grateful we are grateful for your coming to this meeting, and it'll be greatly appreciate if you make a donation to Andreas. yeah. And in his website are the details. Thank you very much. It's on. Yeah. Yes. Thank you. Yeah. Yeah, That's gracias. nice to mention, actually. Lindo que lo Gracias. Thank you. I So made something. yeah. Y entonces yo voy a aprovechar para decir de que Andreas tiene 3 libros en castellano en su web. There are 3 books in Spanish, so in his web that can be bought, que pueden ser comprados y que no. Are there downloads or No, I think they're really paper. Bueno, son en papel, son libros en papel. Hay uno, el último que es chiquito, que se llama, what's the name of the last one? Is there already? I don't know. Nunca serás libre. Yeah. Es No, el no. último en español. Bueno, nunca serás libre, sí, ese es uno. Bueno, hay uno más que creo que entonces no lo publicó todavía, que es muy lindo. Sí, en español está el de La Maravilla Intemporal, el de la Navidad, que no existe, y el de Nunca serás libre. Y sí están en el Kinder también de los libros electrónicos. Sí, y prontito va a salir otro entonces, que no está todavía. Ya está traducido, pero no está todavía listo. Genial. Sí. So yes, and what those books do Y lo que esos libros hacen is absolutely nothing. es absolutamente And Es una nada gozosa. it's a blissful nothingness or something like that. well, no, it's just nothing. Bueno, no, es solamente nada. But it's of course nothing that's everything, Pero claro, es nada que es todo. or everything is nothing. O todo es nada. So that's it. Así que eso es todo. All there is what seems to be happening. Todo lo que sucede todo lo que es lo que parece estar sucediendo. And that's naturally whole and complete. Y eso está naturalmente total y completo. It can't be achieved No puede ser logrado. because there's absolutely no one and nothing separate from it. Porque no hay absolutamente nada ni nadie separado de eso. So the natural reality is an impersonal reality. Así que la realidad natural es una realidad impersonal. It doesn't have to become impersonal. No tiene que volverse impersonal. There's already no one here. Ya no hay nadie aquí.
And the natural reality is exactly this. Y la realidad natural es exactamente esto. Apparently sitting in front of a screen Aparentemente estar sentado frente a una pantalla and thinking and feeling y, y pensar y sentir and the apparent surrounding. y el entorno aparente. That's the undivided and inexperienced reality. Esa es la realidad indivisa y no experimentada. Thank you very much for joining. I wish Muchas you a lovely gracias. time. Les deseo que tengan una buena jornada. And thank you very much, Adriana, for the translation. Lovely. You're welcome. There is one comment here in the chat that says, I guess someone that wrote after hearing about the books that they are good for nothing. And she says just to pass time reading. And then she said, as she kept on hearing you, she said, oh, then it's not just passing time. Thank you. I will. Yeah. Then you have to read. Yeah, it's just a comment. Yes, thank you. Thank You're you very much. You're welcome. Bye. Thank you, Cristina. Thank you. Gracias, Adriana. Gracias, Andrea. Thank you. Have a nice day. Evening. Thank you. Yes. Bye. Bye. Bye.